ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को 3 थर पढ़िबा मात्रे ग्यारंटी देउची से नारी 2 मिनिट रे तुम पाखक आसीबो जहा चाहिबे ताहा करिबो। केवल आपनकु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउज को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, ताकू पटेइबाकू चाहुचंती, ताठारू मन मुताबक काम हासिल करिबाकू चाहुचंती, तेबे आजी रातिरे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को 3 थर पढ़ी दियंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा नारी पई एही मंत्र को पाठ करिबे सीए 2 मिनिट रे तुम पाखक आसीबो जहा चाहिबे ताहा करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउज तुम प्रेम रे दीवानी हो जिवो। जेपर्यंत तुम सहित संपर्क रखिनी सी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी महाशक्तिशाली नारी मोहिनी वशीकरण मंत्र। एही वशीकरण मंत्र सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि, तापर देखिबे जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो, निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता भाउजर सुंदरता को देखि आपण ताकू राति दिन भाबुचंती, ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबाकू चाहुचंती, सीए निजे फोन करिकी घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। एही वशीकरण विधि को केउ भी पुओ बा झियो अति सहजरे करि परिबे। निज प्रेम को पाइबा पई एही वशीकरण प्रयोग करि परिबे, किंबा केउ भी कुंवारी झियो बा सुंदरी भाउज को पटेइबा पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करि परिबे। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि जे भी एहाको पढ़िची सफल हेची। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिची। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिची। आपण को बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल रातिरे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि, तापर देखिबे किपरि से झियो पटिजिबो। पड़िशा घर भाउज हाथ धरी घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। ठीक अछि, जदि केउ झियो आपण को धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, आपणक सहित कथा हेउनी, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाको भल पाउची, आउ आपण से झियो को फेरी पाइबा को चाहुचंती, तेबे मो कथा मानी आजी रातिरे एही मंत्र को 3 थर पढ़िकी देखंतु। सी झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान हेचंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी मात्र गोटिए थर एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा नारी पई एही वशीकरण करिबे सीए आपणकर बसरे हेजिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। तेबे एही विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कोन मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी, परे कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी आपणकू ठीक सेहीपरि करिबाकू पड़िबो।
ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କିପରି ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ପଇସାରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଜ ବିଛଣାରେ ବସିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେହି ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଏହିପରି ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ନାମ 5 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସିଏ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।